मुझे आप सब ने बहुत अच्छा से देख पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। ये सेशन जो आज होने वाला है, इस सेशन में हम लोग कुछ ऐसे लोगों को सुनेंगे बेसिकली, जो हम लोगों का हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स जो 1st ऑफ दिसंबर में शुरू हुआ था, तो वो जॉइन किया है। वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और पार्टिसिपेट करके एकदम लगातार वो इसमें जैसे-जैसे बताया जा रहा है, उस हिसाब से उन्होंने इसको कंप्लीट कर माने पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें और इसमें उनका क्या रिजल्ट है, क्या है, सब आज हम लोग सुनेंगे। আজকে যারা এখানে বলবে তাদের কয়েকজনের নাম আমি এখানে বলছি। অ্যা যারা আজ এখানে মানে তাদের যারা হেলথ বডি ওরা দেখে নেবে, আপনারা দেখে নেবেন যে এই যাদের নাম বললাম তারা এখানে আছেন কিনা। যদি এরকম হয় এই ৭ জনের নাম আমার কাছে এখন আছে। এর পরে আর কেউ শেয়ার করবে তাহলে আমাকে একটু মেসেজ করে দেবেন। হুম? বা এটা বেটার যে আপনারা এক কাজ করবেন যারা হেলথ বাডি আছেন তারা আ রুমাকে মেসেজ করে দেবেন বা কল করে নেবেন। তার নাম বলে দিলে আমি আবার তাকে ডেকে নেব পর। আপাতত আমি বলব যারা হেলথ বাডি আছে তাদের প্রত্যেককে যে এই যে ৭ টা নাম আমি যাদের ডাকছি, मैं जिन लोगों का नाम मैं बोल रहा हूँ, वो लोग है कि नहीं थोड़ा-सा उसको देख लीजिए। नंबर 1 इज़ विधि कुमारी, नंबर 2 अमित कुमार, नंबर 3 संपीता विश्वास, नंबर 4 डॉक्टर वी के वर्मा, नंबर 5 महुआ रॉय, नंबर 6 मिताली प्रसाद एंड नंबर 7 प्रणति सिंह। ये इसका अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं शायद माने ये करना चाह रहे थे लेकिन हम लोगों का माने हम लोगों का आज का प्रोग्राम अभी जो होगा ये 30 मिनट्स के अंदर में हम लोग रखना चाह रहे हैं। इसी में जिनका हम लोग बात सुन पाएँगे, सुन लेंगे। कोई और करना चाहेगा तो मुझे बता देने से मैं उस हिसाब से सोचेंगे पॉसिबल होगा। তো আমি এখন সবাইকে যেটা দিয়ে শুরু করতে চাইবো আ যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে যারা এই কোর্সটা আজকে প্রায় ২০ দিন চলছে, আপনাদের মধ্যে কারা এখনো জল খাচ্ছেন মানে পান করছেন? আপনারা এখন জল পান করছেন না জল খাচ্ছেন? যদি কেউ জল পান করছেন তাহলে আমি বলব যে এই কোর্সের আ যেটা না একটা ইয়ে আছে জল পান না করে জলটা খেতে হবে। সেটা মোস্ট প্রবাবলি ফার্স্ট ডে আমি বলেছিলাম। তো সেটা কি একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে। জল খাওয়া মানে বাঙালিরা তো জল খায়। हिंदी में बोलते हैं कि पानी पीना पीते हैं, लेकिन पानी पीना चाहिए या पानी खाना चाहिए। तो इसको लेके तो डिबेट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा है क्या पानी हम लोग जो खाते हैं, पानी खाना अच्छा है। ঠিক है? পুরোটা হিন্দিতে করা সম্ভব হবে না বিকজ इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, অনেকে আছে যারা আ বাংলাতে একটু কমফোর্টেবল। সেইজন্য পুরোটা অবশ্যই আমি হিন্দিতে করব না। বাংলা, হিন্দি মিক্স করে হবে। राइट? सो नेक्स्ट अभी नेक्स्ट और एक पॉइंट बताएँगे। एकदम फर्स्ट डे मैंने बताया था। वो है हम लोगों का हाथ में पूरा दिन में 14-40 मिनट्स है। और इसमें हम लोगों का पूरा काम करते हैं, पूरा दिन का। পুরো সময়টা আমরা ইয়ে করি ১৪৪০ মিনিট সারাদিনে। সেটাতে আমরা বলেছিলাম জাস্ট গিভ ইউরসেলফ 30 মিনিটস ফ্রম দ্যাট 14-40 মিনিটস। ৩০ মিনিট পার ডে, 150 মিনিটস পার উইক, আপ টু 400 মিনিট পার উইকে যদি কেউ দেয়। 150 টু 400 মিনিটস। তাহলে সে আ অলমোস্ট জীবনের শেষ দিন অবধি অনেক বেশি ফিট, অনেক বেশি এনার্জেটিক, অনেক বেটার থাকতে পারবে। হ্যাঁ? তো মেক ইট এ হ্যাবিট। তো 14-40 আওয়ার্স 40 মিনিটস আপনার নয়। ওর মধ্যে ৩০ মিনিট থেকে ৩৫ মিনিট হচ্ছে আপনার শরীরের জন্য আ
সেটা আপনি ফলো করছেন কিনা সেটা একটু চেক করে নিন। এর ছাড়াও খিদে কেন পাবে বা পায়, কোন হরমোন তার জন্য ইয়ে, আমি খাবো যখন কতটা চিবিয়ে খাচ্ছি, না খাচ্ছি, এরকম ফুল ডিটেইলস প্রচুর আলোচনা, প্রচুর tremendous informations we are getting from Dr. Shyam Ramakrishnan and all the scientists and senior nutritionists. ঠিক না? তো আমি এখন একদম আজকের इयते चले আসি हम लोगों का जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन में आ जाते हैं। आज है फीडबैक सेशन। फीडबैक सेशन मतलब क्या? फीडबैक सेशन मतलब हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का दिस इज़ द 7th बैच। एकदम लास्ट में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप लोग पाइएगा यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि क्यों वो उस टाइम समझ में आएगा कि आप लोग क्यों लकी है। लेकिन वो अभी नहीं बताएँगे, एकदम लास्ट में मैं इसको लेके डिस्कस करेंगे। तो ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में, हर एक कोर्स में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और बहुत सारे लोग इसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करते हैं। और वो एक स्टेप या एक डिसीजन ले लेता है एक अच्छा ज़िंदगी जीने का, और इसी को फ़ॉलो करते हुए उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सो आज हम लोग जो देखेंगे, हम ही लोगों में जो पार्टिसिपेंट्स था, उन्हीं में से कौन-कौन है, माने इधर जो नाम मैंने बताया, उन लोगों को क्या बेनिफिट मिला, ठीक है? तो मैं एकदम पहले जिनको बुलाना चाहेंगे, विधि कुमारी, आप इधर है तो थोड़ा अच्छा, जो भी जिनका भी नाम मैंने बताया और एक बार नाम मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा रेडी रहिएगा। जब मैं बताएँगे कि मोबाइल माने ये ऑन करने के लिए ऑडियो ऑन, वीडियो ऑन, तो आप लोग ऑडियो एंड वीडियो ऑन कर लीजिएगा और आपका शेयरिंग जो है माने बहुत ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा। थोड़ा छोटा कीजिएगा। हम लोग पता है आप लोग काफ़ी एक्साइटेड है। आप लोग बहुत कुछ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन आप लोगों में रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का जो ये है, आप लोग अ, 3 टू 4 मिनट्स में इसको कंप्लीट कीजिएगा। दैट इज़ द माने दैट इज़ माय रिक्वेस्ट। तो मैं नाम बोल दे रहा हूँ और एक बार आप लोग थोड़ा उस हिसाब से रेडी रहिएगा। विधि कुमारी, अमित कुमार, शम्पिता विश्वास, डॉक्टर वी.के. वर्मा, महुआ राय, मिताली प्रसाद एंड प्रणति सिंह। तो विधि कुमारी आप इधर है तो थोड़ा-सा ऑडियो एंड वीडियो ऑन कर लीजिए। विधि कुमारी। ओके, विधि जी वीडियो ऑन कर लिया, मैं उनको थोड़ा स्पॉटलाइट में ले लेता हूँ। हाँ, स्पॉटलाइट है, आप प्लीज़ शेयर योर ये एक्सपीरियंस। अच्छा लगा मुझे ये ज्वाइन करके। एक्चुअली मेरा जो बहुत सारा मुझे अपना शरीर खुद बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है कि डाइट फॉलो करके। आप आप ये जो हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में क्यों जॉइन किए थे? रीज़न क्या ज्वाइन था? किए थे एक्चुअली, मेरा वेट ज्यादा है और थोड़ा मुझे नर्व्स की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, तो ये जो आप गाट रीसेट फेज़ आप कंप्लीट किए जब, या गाट हाँ, रीसेट पे जब जा रहे थे, उसका एक्सपीरियंस क्या है? अच्छा है उसका एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। बहुत खुद ब खुद शरीर भी, मेरा बॉडी मुझे बहुत हल्का फील होता है, अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है। सब अच्छा, मतलब ना मुझे अपना बॉडी में बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्का लग रहा है बॉडी, अच्छा, ज्यादा वेट तो होने के कारण आपका मुझे। आपका अगेन आप बॉडी वेट ये किए हैं अभी रिसेंटली? नहीं, अभी बॉडी वेट अभी रिसेंट तो नहीं किए हैं। जब शुरू हुआ था उस टाइम आपका बॉडी वेट आप लिए थे? हाँ हाँ, उस टाइम लिए थे। अच्छा, तो अभी आप बॉडी वेट आपका लिए नहीं? नहीं, अभी नहीं आप लिए। अच्छा, तो समझ में तो नहीं आएगा आप नहीं, हाँ, नहीं, खुद फील होता है, फील तो हुँ, होता है ना कि हाँ कुछ कम है। फ़ील हो रहा है। अच्छा, हाँ ओके। और आपका जो क्या बोले नर्व का कुछ प्रॉब्लम था? हाँ, नब्स का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें ये करने से
नर्व का कुछ फायदा ऐसे इन द लॉन्ग टर्म मिल सकता है। अभी तो कुछ फायदा नफ्स का तो नहीं है हाँ। एक्चुअली, अभी अभी तो नफ्स का कुछ नहीं फायदा है, हाँ लेकिन हाँ, अभी कुछ नहीं हाँ ये होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप करते जाइएगा। और इधर हाँ जो प्राणायाम जो है, प्राणायाम आप रेगुलरली कीजिएगा, प्राणायाम जो हाँ दिखाया जाता है हाँ हाँ उससे हाँ। आपको काफी फायदा मिलेगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू हाँ। विधि जी। आपका आप शेयर किए आपका एक्सपीरियंस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज अमित कुमार। अमित कुमार जी, आप थोड़ा ये ऑन कर लीजिए, वीडियो एंड ऑडियो। अमित कुमार जी। जी। हाँ। आपका वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। जो भी स्पीकर है सबको रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो ऑडियो सब ऑन कर। ऑन होने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अच्छा। अभी तो ऑन हो गया था, बोलिए ऑडियो में। हेलो। हेलो। हाँ अमित जी, बताइए। वीडियो वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है, बोलिए। अमित जी, आपका आपका ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो ऑन कर लीजिए। बोलिए। बोलिए। हाँ, ये एक्चुअली मैंने जो ज्वाइन किया था तो मेरा हम्म। प्रॉब्लम था, गट का ही प्रॉब्लम था। तो हम्म। उसी के लिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था। अभी जब से ज्वाइन किया हूँ तब से थोड़ा हल्का भी महसूस किया हूँ। आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको यूज करने से रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं अभी तक। अच्छा, तो आपका माने मेन प्रॉब्लम गाट का था, इसीलिए आप हाँ इस कोर्स में आए थे। हाँ अच्छा, तो जो प्रॉब्लम था उसमें बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? हाँ, अभी तक तो है बेनिफिट। अच्छा, आपका क्या माने ये में मोशन में प्रॉब्लम था, इस टाइप का क्या प्रॉब्लम है आपका, आप क्या शेयर कर पाएंगे? नहीं, मोशन का प्रॉब्लम नहीं था, थोड़ा ब्लोटिंग होता था। हाँ। तो ब्लोटिंग अभी थोड़ा कम है, अभी ठीक अच्छा। है। अच्छा, और आपका बॉडी वेट रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है क्या आपके पास? पहले जब शुरू किए थे उसमें बॉडी वेट क्या था, अभी कैसा है? नहीं। बॉडी वेट तो वैसा ही है। अच्छा, आप बॉडी बॉडी वेट वेट जो, किए हैं अभी? नहीं अभी किए नहीं है, लेकिन हो सकता है, देखना पड़ेगा। अभी अभी किए हाँ, नहीं है। देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये है कि बॉडी वेट का माने ये होता है, बेनिफिट होता है उसमें। ये 10-12 दिन 15 दिन के अंदर में इसका रिजल्ट मिल जाता है। वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जब स्टार्ट किए थे बॉडी वेट लिए थे? हाँ, लिए तो सर। ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा तो आपको मैं आशा करता हूँ उसमें आपका ये आएगा। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अभी मैं शम्पिता বিশ্বাস उनको बुलाना चाहेंगे। शम्पिता বিশ্বাস, आपका তোমার ইয়েটাকে অন করে নাও, অডিও और ভিডিওটাকে। हाँ शम्पिता, आप बताइए, বলুন। অডিও অন হয়েছে? ওকে একটু স্পটলাইট করে দিতে হবে। শম্পিতা বিশ্বাস। অডিও অন হয়েছে? সুশান্ত?
হ্যাঁ হয়েছিল তো। আবার এই অডিওটা অন করে নিন, অডিওটা অন করে নিতে হবে। মনে হয় উনি শুনতে পাচ্ছেন না। সম্পিতা বিশ্বাস, দাদা সম্পিতা বিশ্বাসের একটু নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য ঢুকতে পারেনি, এটা অন্য কেউ। হ্যাঁ আহ, আমারও মনে হচ্ছে মানে হ্যাঁ কি এটা অন্য কেউ। এটাকে অফ করে দাও। হ্যাঁ সম্পিতা বিশ্বাস একটু পরে করছে, start করছে। अच्छा ठीक है सर। तो डॉक्टर वी के वर्मा नेक्स्ट मैं जिनसे सुनना चाहेंगे, डॉक्टर विवेक वी के वर्मा, आप थोड़ा आपका वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। के वर्मा नहीं, डॉक्टर डी के वर्मा। डी के वर्मा, अच्छा राइट राइट राइट। डॉक्टर बी के वर्मा, आप कहाँ से हैं? धनबाद, धनबाद से है, हाँ। धनबाद से हैं, है ना? हालांकि अच्छा अच्छा, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था विशेष, हाँ हाँ लेकिन हाँ, चूंकि इंद्रजीत जी बोले कि इसको ज्वाइन कीजिए, तो ज्वाइन करने के बाद हमको अच्छा लगा कि इसका जो प्रोग्राम है वो साइंटिफिक है। जो सुबह में जो प्रोग्राम होता है हम्म वो साइंटिफिक बेस पर है, और इसमें जो आपका एक्सरसाइज पोर्शन है वो भी अच्छा है। एक्सरसाइज पोर्शन भी हम लोग नहीं करते थे, हम्म। लेकिन करने से थोड़ा अच्छा फील होता है। हालांकि चाय छोड़वा दिए, 2 दिन तो मेरा माथा दर्द किया, हम्म, लेकिन अब ठीक लगता है। अच्छा, तो आपका मैंने नॉलेज सेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वेट में कोई खास कमी नहीं है। 73 पहले भी था, अभी भी 72.5 है। मैंने बहुत नॉमिनल चेंजेज है, लेकिन हाँ ये है कि पहले थोड़ा लेथार्जिक जो फील होता था, अभी थोड़ा सा स्फूर्ति, मैंने थोड़ा अच्छा फील होता है। प्रोग्राम मिला जुला कर ठीक है। नॉलेज सेशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप जो बोल रहे नॉलेज थे सेशन नॉलेज ठीक है। सेशन। नॉलेज सेशन चूंकि हम लोग साइंस, ऑलरेडी साइंस मैंने से रिलेटेड है, इसीलिए आपका सब सारा चीज साइंटिफिक वे में, जो न्यूट्रिनिस्ट है या जो भी डाइटिशियन है, उन लोग का अच्छा ही रहता है। नॉलेज सेशन आपका ठीक है, एक्सरसाइज सेशन भी ठीक है, वही हमको अच्छा लगता है इसमें। अच्छा, एक्सरसाइज सेशन में डिफरेंस क्या मिलता है? बहुत सारा जगह पे तो एक्सरसाइज होता है, लेकिन हम्म आपका डिफरेंस क्या मिला दूसरा जगह से? इसमें सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सारा, कोई भी आदमी कर सकता है बैठे बैठे या अपना एक जगह में। और ऐसे तो हम लोग मॉर्निंग वॉक करते नहीं थे, लेकिन यहाँ पर है कि अपना बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कर लिए, घर में ही कर लिए। हम्म तो एक्सरसाइज से है कि अगर कभी माथा भी दर्द कर रहा है, कभी कुछ भी है, थोड़ा सा मैंने एनर्जेटिक फील होता है। हम्म। एक्सरसाइज से बेनिफिट है। तो एक्सरसाइज हम लोग कभी करते नहीं थे और न कभी मॉर्निंग वॉक करते थे, लेकिन जब किए तो थोड़ा सा अच्छा लगा। हमको लगता है करना चाहिए, इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सबके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए? मैसेज है कि एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप सब? सजेस्ट करेंगे कि मतलब कि हेल्थ के लिए जो भी बताया जा रहा है, खास करके एक्सरसाइज जो है करना चाहिए, और जो भी आपका नॉलेज सेशन है वो भी सुनना चाहिए, उसके मैंने फॉलो करना चाहिए। ठीक, एक्चुअली ये कोर्स का तो यही है कि हम लोग एक मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ सबको दे सके। तो हम्म ये कोर्स के थ्रू इसीलिए ये नॉलेज सेशन इम्पोर्टेंट है कि हम शरीर को नहीं जानेंगे तो शरीर के बारे में उतना ख्याल नहीं करेंगे, हम्म जानेंगे तो हम लोग ध्यान ज्यादा देंगे। और साथ इसी- में एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली चाहिए, और खान पान तो ऑब्वियसली इसमें थोड़ा हम्म, लाइफस्टाइल चेंज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब ठीक हम लोगों से बात किए, अच्छा लगा ये मैं। ओके, ठीक। अभी मैं बताएंगे दो नाम ऐसे स्क्रीन में आया था। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि ऐसे इधर जस्ट जो फ्लैश होगा और मेरा समझ में आ जाएगा कौन सा नाम बताए। तो आप लोग एक काम कीजिए, किसी के बारे में एक्स्ट्रा बोलना है तो आप थोड़ा बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा कोई नाम होगा तो। अभी मैं नेक्स्ट मिताली प्रसाद को बुलाना चाहेंगे। मिताली प्रसाद, आप थोड़ा आपका ऑडियो एंड वीडियो थोड़ा ऑन कर लीजिए।
कि हम लोगों को समझ में आए और आप लोग आपसे सुन पाए। मिताली प्रसाद। বাংলায় বলি কিন্তু। হ্যাঁ, 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 বলুন, বলুন। হ্যাঁ, আমি মিতালি প্রসাদ। হুম। আপনি কোথা থেকে বলছেন? কোথায় থাকেন? বীরভূম। হ্যাঁ? বলুন। হ্যাঁ, আমি ফিট ফ্যানাটিক থেকে জয়েন করে আমার উপকার হয়েছে। মানে আমি আগে আমাকে রেগুলার গ্যাস অম্বল খুবই হতো আমার। তো রেগুলার আমাকে অ্যান্টি অ্যাসিড নিতে হতো, এখন সেটা নিই না, আর গ্যাস অম্বলটাও আমার হয় না বলতে গেলে, হয় না এখন আর। আর আমি জয়েন করেছিলাম আমার ওয়েটটা একটু বেশি তার জন্য। তো এখন আমি এক্সারসাইজ করি আর আপনাদের ডেলি রুটিন যেটা মানে ইয়েটা সবকিছু আমি ফলো করছি। এখন আমার শরীরটা আগের থেকে অনেকটা হালকা ফিল করছি। আচ্ছা। আর কি ফিল করেন? আর কি মনে হয়? আর সবই ঠিক আছে, ভালো। যেমন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা, ছবি পোস্ট করলে কিছু ভুল মানে সবজি দিলে হয়তো ডাল দিতাম না, এরকম কিছু, বা স্যালাডে কিছু ভুলভাল থাকলে ম্যাডাম বলে দিতেন, তো সেগুলো ফলো করি এখন। হুম, ভালো, সবকিছুই ভালো লাগে, এক্সারসাইজ বলুন, তারপর নলেজ সেশন সবগুলোই শুনি, ভালো লাগে, আচ্ছা। মানে আমি হ্যাপি। আচ্ছা। আর এরপরে যখন মেডিটেশন সেশন শুরু হবে, এই জাস্ট হ্যাঁ হ্যাঁ। নেক্সট ২-৩ দিনের মধ্যেই শুরু হবে। মানডে থেকে মেডিটেশন সেশন শুরু হওয়ার কথা। এবং হুম। পরে আপনার জন্য স্পেসিফিক্যালি কিছু মানে ডায়েট প্ল্যান দেওয়ারও আমরা বন্দোবস্ত করব। জাস্ট স্পেসিফিক আচ্ছা আপনার জন্য যেটা দরকার। একটা ফর্ম আসবে, ফর্মটাকে ফিল আপ করে দিলে আপনার নিজস্ব একটা ডায়েট প্ল্যান পার্সোনালাইজ সেটা আপনি পাবেন। এর আচ্ছা। মধ্যে এতদিন যেটা জয়েন করেছেন, এর মধ্যে এক্সাক্টলি মনে করে বলতে পারবেন কোন জায়গাটা আপনার খুব ভালো লেগেছে? কোন পার্টটা? মানে কোন একটা মানে নলেজ সেশনের কোন একটা পার্ট বা এক্সারসাইজ এর কোন কোন কিছু? কোনটা ভালো লাগে? মনে আসছে না এখন। সব ভালো, কোনোটা খারাপ তো কোনোটা লাগেনি। আচ্ছা, আপনি বডি ওয়েট করেছিলেন যখন শুরু হয়েছিল তখন? বডি ওয়েট হ্যাঁ, নিয়েছিলেন? তখন করেছি, এখন হালকা হয়েছে, দেখছে তারা বলছে যে না একটু কমেছে। ওয়েটটা এখনো হুম, করানো হয়নি আর। ওয়েটটা করানো হয়নি। এরটা করান। আমার মনে হয় কিন্তু যে আমার আপনি ভীষণ হতো, মানে রোজ আমাকে অ্যান্টি অ্যাসিড নিতে হতো, আর ভালো একটা দামি ক্যাপসুল নিতাম, কি কায়রা ডি না কি এরকম টাইপের নাম ছিল। এখন আর ওটা নিতে হয় না, এখন ভালো আছি। চাটাও সকালে উঠে আর খাই না, তবে এখন মাঝে মাঝে এখন খাচ্ছি এক আধবার, কিন্তু চিনি ছাড়া। হ্যাঁ, যেটা কি খেতে পারি? হ্যাঁ খেতে পারেন। দুধটাকে এভয়েড করলে ভালো। দুধ আচ্ছা ঠিক চাটা আছে। এভয়েড করলে ভালো। না, দুধ চা লিকার নয়, চাটা ওই হ্যাঁ, লিকার হ্যাঁ চা হ্যাঁ হলে লিকার। হুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। লিকার আর বলতে ওই এই যে গ্রিন টি খাবার-দাবার এরকম। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ, খাবার-দাবারের ব্যাপারে যে একটুখানি রেস্ট্রিকশন বা একটু চেঞ্জ করতে হয়েছে, তার জন্য কোনো অসুবিধা হয়েছে? মানে না খেয়ে না আপনাকে কোনো কিছু করতে হয়েছে? না কিছু হয়নি আসলে। প্রথম যখন শুরু করি তখন ওই যে ওই স্প্রাউটটা যখন শুরু করি, তো ওটা তো আমাদের মানে রুটিনটা একটু যেমন ছিল তার থেকে একটু সিস্টেমে আসছিলাম। তো প্রথম হুম, দুদিন খেয়ে আমার একটু গ্যাস অম্বল হয়েছিল, মাথা ব্যথা মাথা ধরা এগুলো হচ্ছিল। এখন আর কিছু প্রবলেম নেই, এখন সব ঠিক আছে। বাহ! ভেরি গুড। আগে যেমন দুপুরবেলা ঘুমাতাম, এখন দুপুরে ঘুমাই না। হ্যাঁ, তারপর অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, বলে দিয়েছে সুমন, সুমন সুমন বাবু বা রাখিদি। আচ্ছা, আপনি নলেজ সেশনের নোট নেন? নলেজ সেশনের কোনো হ্যাঁ, নোট নেন? হ্যাঁ? হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। এরপরে আমি যাকে ডাকবো প্রণতি সিংহ, উনাকে করব, শেয়ার করতে বলবো। আর এরপরে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন পি.আর. ওঝা। আপনিও একটুখানি রেডি থাকবেন। পি.আর. ওঝা, आप भी थोड़ा रेडी रहिएगा कि जब डिस्कशन करना पड़ेगा तब ये करें। হ্যাঁ, নমস্কার স্যার, আমি প্রণতি সিংহ, হুম, মিহিজাম জামতারা মিহিজাম থেকে বলছি। হুম, ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ছে এটা। আর এই ফিট ফ্যানেটিক যে গ্রুপকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই, কেননা ওনারা একটা মানে আপনারা সবাই মিলে যে এত ভালো একটা প্রোগ্রাম অর্গানাইজেশন করছেন মানুষের ভালোর জন্য। হ্যাঁ, তো আমার এখানকার সমস্ত কিছুটাই ভালো লাগছে। সব থেকে
প্রথমেই জয়েন করে যে গার্ড রিসেটের ব্যাপারটা, ওটাও খুব ভালো লেগেছে। 10 দিন যে নিরামিষ পুরো খাওয়া, আর প্রত্যেকটা যে প্লেটের মধ্যে কি কি রাখতে হবে সেই সমস্ত কিছু মানে জানকারি দেওয়া, যে কোনটা আমরা আগে খাবার খেতাম সবাই, কিন্তু বিশেষ করে আমিও যে খাবারটা খেতাম তার মধ্যে কতটা পার্সেন্ট যে ফল রাখতে হবে, কতটা আহ উম যে ছোলার ব্যাপারটা, ছোলা বা যে আহ উম, আরো যেসব যেমন রুটি, কত মানে রুটি বা ফাইবারের যে জিনিসটা কতটা রাখতে হবে, এই সব জিনিসগুলো যে আমরা জানতে পারলাম, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। আর যে এক্সারসাইজের ব্যাপারটা, এক্সারসাইজ আমরা করি মানে কিরকম ভাবে করলে আমাদের যে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, এই জিনিসগুলো ক্ষতি হবে না, বা আমরা এক্সারসাইজ করে নিলাম কিন্তু তারপরে যাতে কোনো রকম পেন না হয়, এভাবে যে স্পষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে যে এখানে বোঝানো হয়, এটাও খুব ভালো লেগেছে। তারপর আমাদের কিভাবে ডেলি রুটিনে কিভাবে আমরা আমাদের চললে আমাদের আরো এনার্জেটিক, আমরা আমাদের মানে নিজেদের মধ্যে এনার্জেটিক আমরা মানে ফিল করব, এইগুলো যে মানে এই পরিবর্তনগুলো আমাদের মধ্যে যে এলো, হ্যাঁ, এটার জন্য মানে ফিট ফ্যানিটি গ্রুপকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার খুবই ভালো লেগেছে। ওকে, আপনি এই কোর্সটা জয়েন করেছিলেন কেন? অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়েটটা বেড়ে গেছিল, সেই জন্য জয়েন করলাম। আর সব থেকে ভালো যে আমার আইডিয়া ছিল, মানে আমার সব মানে একে তো আইডিয়া যে প্রপারলি যে আপনারা যেভাবে গাইড করলেন এতদিন অবধি, যে কিভাবে খাবারটা কতটা নেওয়া যায়, আমরা ডায়েট প্ল্যান আমরা নিই, কিন্তু আমরা হয়তো কোনো ডাক্তারের কাছে ডায়েট প্ল্যান নিলাম, কিন্তু সেই প্লেটটা আমার ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা সেটা তো ডাক্তারের কাছে আমরা গিয়ে দেখাতে পারি না। এইটা যে এখানে গিয়ে কারেকশন করানো হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা আমার খুব মানে ভালো লাগলো। আর ওই আমার যেহেতু ওয়েট বেড়ে গেছিল, সেজন্যই আমি এটাতে জয়েন করেছিলাম। আচ্ছা, গেছিল বলছেন, মানে এখন কি কমেছে? এখন একটু মানে কমেছে, আশা করছি আরো মানে কমবে। হ্যাঁ, আট আপনার 800 গ্রাম বডি মতো ওয়েট কমে আগে কত? গেছে, কমেছে। 800 গ্রাম মতো এই কয়েকদিনেই কমে গেছে। হ্যাঁ এক হ্যাঁ, মাসও তো কমেছে। হয়নি এখন। না, হুম। আর সব থেকে মানে এই যে আমি ফলটা এখন হয়তো জানি না এখন কতটা হয়েছে, ওই গার্ড রিসেটের টাইমে যখন একদম নিরামিষ খাবার দাবার খাচ্ছিলাম, তখনই কিন্তু আমার এটা কমেছিল। এখন এর মধ্যে মানে এখন আমি ওয়েট করিনি, কিন্তু আমার তখনই কমেছিল যখন ওই 10 দিনের আগে, যখন 9 দিনের দিন আমি ওয়েট করেছিলাম। করেছিল, তার মানে হুম। তারপরেও আরো প্রায় 9 দিন 10 দিন হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো তখন নিশ্চয়ই আরো কিছু চেঞ্জেস পাবেন আপনি। হ্যাঁ, মানে আমি এখানে এই কদিনের মধ্যে যেমন আমি একটু মাছ টাছ এগুলো খেতে শুরু করেছি, এখন জানি না ওটার জন্য কোনো রকম আলাদা রেজাল্ট হবে না না, কিনা। মাছ ওটা খাবেন তো, ওটা শুধু গাট রিসেটের সময় আপনাকে প্রোটিনটা, ভেজ প্রোটিন খেতে বলেছে। হ্যাঁ, আপনি প্রোটিনই খাচ্ছেন এখন, ওটার জন্য বডি ওয়েট বাড়বে না। আপনি যথেষ্ট খেয়ে বডি ওয়েট কমবে। হ্যাঁ, আচ্ছা আপনি আচ্ছা। শুধু ওই পোরশন সাইজটাকে, প্লেটের পোরশন সাইজটা যেটা আছে সেটাকে যদি মেইনটেইন করে যান, হুম। আর এই যেগুলো বলছে এক্সারসাইজের ইয়েগুলো, সেগুলো একটুখানি মেইনটেইন করে যান, তাহলেই দেখবেন রেজাল্ট আসবে। এর হ্যাঁ, সাথে মেডিটেশনটা একটু হলে ভালো হতো, মানে সবারই একটু বিজি লাইফ, তার মধ্যে। মেডিটেশন মানডে থেকে শুরু হয়ে যাবে। 3 আচ্ছা দিন আচ্ছা, হবে থ্যাংক ইউ। উইকে, 3 দিন হবে। হ্যাঁ, হুম তো ওটা মুনিসিপালি 3 দিন আমরা ডেটটা বলে দেবো। সেই 3 দিন হুম। করবেন। রাত্রেবেলা 9:30 থেকে ওটা হয়। রাইট? আচ্ছা আচ্ছা, আর ঠিক। পার্সোনালাইজড ডায়েট প্ল্যানও যারা সিরিয়াসলি করছে তাদের জন্য আমরা হুম। পার্সোনালাইজড ডায়েট প্ল্যানও করে দেবো। আপনার জন্য আলাদা করে ডায়েট প্ল্যান হবে। হ্যাঁ? আচ্ছা, সেটা ধন্যবাদ, আপনি খুব পাবেন ভালো লাগলো। ইয়েতে। হ্যাঁ, খুব ভালো আর লাগলো মানে আপ এতটা মানে আপ আমাদের প্রতি কনসাস যে ফিট ফ্যানেটিক গ্রুপ, খুব মানে ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভালো লাগলো সবাইকে। আপনার সঙ্গেও কথা বলে। আমরা মানে কি বলবো, এই ধরনের ফিডব্যাক পেলে ভালো লাগে যে হ্যাঁ, রেজাল্ট আসছে, ভালো লাগছে, লোকে সিরিয়াস ব্যাপারটা নিয়ে। এরপরে আমি ডেকে নেব হচ্ছে ওই সম্পিতা বিশ্বাস। সম্পিতা বিশ্বাস, তুমি একটু অডিও অ্যান্ড ভিডিও অন করে নাও। তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে সেটা শুনলাম, বাট স্টিল দেখা যাক কিভাবে শোনা যায়। সম্পিতা, হ্যালো, হ্যাঁ, অডিও ভিডিওটা অন করে নাও। করেছি। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। এক্সপেরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করতে হবে সবার সাথে।
এই হ্যাঁ পুরো হ্যাঁ, আমার নাম সম্পিতা। আমি রূপনারায়ণপুরেরই এখান থেকে ইয়েতে আছি আর কি, রূপনারায়ণপুরেই থাকি। আমি এটা মেনলি জয়েন করেছিলাম, আমার কিছু কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, যেমন ব্লোটিং এর একটু ইস্যু ছিল, ডাইজেশনের একটু প্রবলেম ছিল। তো তাই জন্য এই ফিট ফ্যানাটিকের ইয়েতে আর কি। তো সেইগুলো এই 10 দিনের ইয়েতে মানে খুব ভালো রেজাল্ট আমি পেয়েছি আর কি। মানে যে প্রবলেম গুলো ছিল সেইগুলো মানে অনেকটাই এখন আর নেই বলতে গেলেই চলে আর কি। আচ্ছা, ভালো এর যে মিন্স কি? নলেজ, ভালো ভালো মানে স্পেসিফিক্যালি বলা যাবে ভালো কোনটা? হ্যাঁ মানে ওই স্পেসিফিক। প্রবলেম গুলো যেগুলো আমি, ইস্যুগুলো যেগুলো ফেস করছিলাম আর কি, হুম। ব্লোটিং রিলেটেড, মানে ব্লোটিং যেটা আগে আমার খুব, মানে একটু খেলেই মনে হচ্ছে আর খেতে পারছি না গোটা দিন, মানে একটা আনইজিনেস ফিল হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো এখন আর নেই। আচ্ছা। আর তো ইয়ে হয়েছে কি মানে কি বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা যে চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে বা বলা হয় হুম হুম এখানে হুম গাট রিসেটের সময় হুম বা হুম তারপরে। হুম তো হুম। সেটার জন্য কতটা অসুবিধা হয়েছে? না, সেটার জন্য অসুবিধা সেরকম কিছু হয়নি। আমাদের মানে একটা আগের ধারণা থাকে যে পেট ভর্তি করে খেতে হবে। তো সেই এই নলেজ সেশন জয়েন করে তারপরে এই 10 দিনের যে ডায়েট যেভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল আর কি, সেই হিসেবে মানে বোঝা গেল যে আমাদের বডির যতটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা ফুলফিল করলেই আমাদের বডি ঠিকঠাক ফাংশন করতে পারবে। তার জন্য পেট ভরে প্লেট ভরে খাওয়ার দরকার মানে সেরকম ভাবে নেই, সবটা ব্যালেন্স থাকলেই কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে এরকম কিছু করা হয়েছে না খাইয়ে না দাইয়ে আ না না না, একদম কিছু না, করা হয়েছে? একদম না। শুধু ঘাস পাতা খাইয়ে? না না না, সেরকম হুম। একদম না। আর মৃণাল পাঠকের যে এক্সারসাইজ সেশন সেটা কেমন লাগছে? মিনাল পার্টনজির এক্সারসাইজ সেশন খুব ভালোভাবে এই মানে খুব ভালোই ইয়ে আর কি আমার তরফ থেকে, মানে ডেইলি অ্যাটেন্ড করে ওনার ইন্টারঅ্যাক্টিভ, মানে যেভাবে একদম যার যেরকম প্রবলেম আছে সেই হিসাবে জিনিসগুলোকে চেঞ্জ করা, যে যতটা করতে পারছে, এমন কোনো স্ট্রিক্ট ব্যাপার নেই যে এরকম ভাবে করতেই হবে। সবার হুম। জন্য, যার হাঁটুতে প্রবলেম আছে, যার শোল্ডারে প্রবলেম আছে, সবার কথা মাথায় রেখে যে উনি জিনিসগুলো সাজেস্ট করেন, সেইগুলো খুব ভালো। আর এমনি মানে খুবই এফেক্টিভও আমি দেখলাম, মানে যে যে প্রবলেম গুলো হচ্ছিল এমন কোনো মানে খুব হার্ড এক্সারসাইজ কিছু না, এগুলো সবাই মোটমাট করতে পারবে এবং খুব ভালো রেজাল্ট ইয়েতে এসছে। ওকে। আর ইয়ে হচ্ছে যে মৃণাল পাঠকজি যদি কারোর ব্যাক পেইন থাকে, কারোর যদি ব্যাক হুম পেইন থাকে, মৃণাল হুম পাঠকজি যে এক্সারসাইজ গুলো করায় সেটা যদি হুম হুম সবাই একটু ঠিক ভাবে করে, সবকটা হুম। কোনটা করতে হবে কোনটা করতে হবে না সেটা বলে দেয়। ইভেন হ্যাঁ 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 বেন্ডিং এক্সারসাইজ যখন হচ্ছে বেন্ডিং কিভাবে হবে, আমি কিভাবে হ্যাঁ ঝুঁকবো হ্যাঁ কিভাবে হ্যাঁ। হবে সেটা হুম বলে দেয়। তো হুম এই যে হুম হুম ডিটেইলিংটা এটা কেমন হুম লাগে? হুম। এটা খুব ভালো ওনার, মানে যার আর্থারাইটিস এর প্রবলেম আছে, যার স্পন্ডিলাইটিস এর প্রবলেম আছে, সবার কথা মাথায় রেখে উনি যে জিনিসগুলো সবার অ্যাকর্ডিং অ্যাড্রেস করেন, সেইগুলো খুব ভালো, মানে তাতে কারোরই কোনো প্রবলেম হবে না আর কি। হুম। আর এর মধ্যে কিছু সাপ্লিমেন্টেশন এর ব্যাপার আছে, সাপ্লিমেন্ট ইয়ে করার ব্যাপার আছে। তো হুম হুম। সেটা আর কি মানে মনে হয়েছে সেই ব্যাপারে? সাপ্লিমেন্টেরও যেটা মানে খুব বেশি যে একগাদা ওষুধ বা একগাদা নিয়মের মধ্যে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। খুবই নমিনাল সাপ্লিমেন্টস, খুবই নমিনাল রুটিনের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে, যেটা মানে ফলো করতে কারোরই কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সে মানে অফিস গোয়িং, আমি নিজেও অফিস যাচ্ছি, সেটাতেও আমার মানে সেরকম কোনো ফলো করতে কোনো অসুবিধা হয় মানে হয় না আর কি। ঠিক আছে। চল ভেরি গুড। থ্যাংক ইউ আ এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য। আ দেখা গেল যে এখনো পর্যন্ত আমরা যাদের সাথে কথা বললাম তাদের ফিডব্যাক পাচ্ছি এবং প্রত্যেকের ইয়ে হচ্ছে এই শর্ট পিরিয়ডে খুব ছোট্ট সময় হুম হুম স্প্যান, হুম হ্যাঁ? এর মধ্যেই আমরা যথেষ্ট বেনিফিট পাচ্ছি এবং ভালো লাগছে সবারই। অনেক বডি ওয়েট হালকা লাগছে, অনেক বেশি হুম এনার্জেটিক হুম হুম লাগছে এবং তারপরে মানে বডি ওয়েট অবভিয়াসলি কমেছে। অনেকেই মেজার করেনি, মেজার করলেই বুঝতে পারবে। বিকজ হুম আমরা হুম। এই ৭ টা ইয়েতে দেখছি যে এই ১৫-২০ দিনে এরকমও হয়েছে যে বডি ওয়েট ৫-৭ কিলো কমে গেছে। ১ মাসের মধ্যে। আচ্ছা আচ্ছা। উইদিন 1 মান্থ। আমরাও অবাক হয়েছি যে উইদিন 1 মান্থ কি করে এতটা কমে। যাকগে তো
तो नेक्स्ट स्पीकर जाके डाकबो आपको थोड़ा पीआर ओझा थोड़ा आप वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट जिनको सुनेंगे वो है चंदन बैनर्जी। पीआर ओझार পরে আমরা চন্দন ব্যানার্জিকে শুনবো। तो वेलकम मिस्टर पीआर ओझा। नमस्कार सर सबको। हाँ नमस्कार, बोलिए आपका एक्सपीरियंस बोलिए। ऐसा सब तो ठीक, पूरा सब कुछ ठीक लगा। मैंने खाना कैसे खाना है एक आइडिया मिला। मैंने बेसिक खाना सब तो अवेलेबल है यहाँ, लेकिन हमको क्या खाना है कैसे खाना है एक तो आइडिया मिला। और स्लीप का बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो स्लीप होगा तो गुड स्लीप का क्या बेनिफिट्स है हमारा शरीर के लिए, ये एक तो ठीक लगा। और नॉनवेज और डायरी प्रोडक्ट मतलब कम करना है, फाइबर और वेज खाना लेना है, ये बहुत मतलब अच्छा लगा। हम तो वेज है, लेकिन नॉनवेज का मैंने जो क्या दिक्कत है डायरी प्रोडक्ट में दिक्कत है वो सब पता लगा इसमें सर। हम्म। इधर जो नॉलेज सेशन होता है वो क्या आप डेली अटेंड करते हैं? हाँ सर डेली करते हैं। और ये बोर नॉलेज नहीं में मैंने होता? बेसिक आइडिया मिल गया मैंने शरीर हेल्थ, हाँ हेल्थ के लिए ये बोर नहीं होते फाउंडेशन हैं? था। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बोर नहीं करता है? अच्छा लगता है इतना सुनने में सुबह सुबह? नहीं नहीं सुनने का तो सर बेसिक तो कुछ आइडिया नहीं था हेल्थ का बारे में। ये लेने के बाद थोड़ा मतलब जानकारी बहुत सारा चीज हुआ। मैंने मैंने हमको क्या करना है अभी, ये थोड़ा जानकारी हुआ ठीक ठाक। राइट। और भी लेंगे, मतलब ये तो हमारा जीरो नॉलेज था, जीरो से थोड़ा इंक्रीज हुआ, अभी और नॉलेज लेंगे। हाँ, मैं इधर जो भी है मैं सबको बताना चाहेंगे। देखिए क्या होता है, मुझे पता है कि ऐसे खाना चाहिए, मैंने चिबा के खाना चाहिए। अभी वहाँ बोलता है ना 32 बार चिबिए खाओ, 32 टाइम्स मुझे च्यू करना है, ऐसे हम हाँ हाँ लोग बताया जाता है ना ओझा जी? हाँ सर। सर ये क्यों बताया जाता है? हम लोगों को बताया जाता है, हम लोगों का इंडियन कल्चर में है हाथ से खाना खाओ, हाथ से सर खाओ। अभी हाथ हाँ से क्यों खाना है? जिधर एक तो सेशन हुआ था गाट ब्रेन एक्सेस, गाट सर के साथ ब्रेन का क्या कनेक्शन है, ये है। ये पूरा उसमें डिटेल बोलते हैं और इसमें क्या फायदा है वो बताते हैं। एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों का स्ट्रांग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का शरीर का मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ओझा सर जी आपका ऐसे माने आप क्यों ज्वाइन किए थे इधर? रीजन क्या था? एक्चुअली मेरा शुगर था, मेरा शुगर था, इसीलिए हम ये इसमें ज्वाइन किए थे। मैंने लेकिन शुगर तो जो भी है, लेकिन दूसरा चीज मैंने क्या खाना है अभी थोड़ा आइडिया मिल गया। मैंने कैसा खाना है, हम्म। क्या चीज खाना है और क्या करना है शरीर के लिए, वो थोड़ा आइडिया मिला, अच्छा मिला। ये जो शुगर है ना, शुगर देखिए ये तो कम होगा नहीं। ये तो कोई मैंने ऐसे नहीं बता सकेंगे हम ये तो ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने शुगर में जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है दैट इज द फ्लैक्चुएशन। फ्लैक्चुएट होता है हाँ ना शुगर, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। हाँ ये जो फ्लैक्चुएशन है, ये सर, आप हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का ये जो खाना है इसको मेंटेन कीजिएगा और इसमें कुछ सप्लीमेंटेशन का हेल्प लीजिएगा तो सर, आप देखिएगा अल्टीमेटली जो होगा, जो सर, आपका जो इंसुलिन सिक्रेशन, बॉडी का जो इंसुलिन सिक्रेशन पावर जो है वो बढ़ जाएगा। और उससे क्या होगा ना, आपका वो जो डोज है, दवाई का जो डोज है वो कम हो जाएगा। सर, दवाई तो लेना पड़ेगा शुगर का, लेकिन उसका हाँ हाँ डोज कम हो जाएगा, आपका फ्रैक्चुएशन नहीं होगा। और शुगर फ्रैक्चुएशन नहीं होगा तो ये बहुत ही रेयरली हम लोगों का हार्म होता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शुगर किसी का रहेगा नॉर्मल रहेगा, जस्ट कुछ डाइट का हेल्प लेके और आपका कुछ सप्लीमेंटेशन का हेल्प लेके कुछ एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली लगेगा, तो आराम सर, से आपका जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू सर, ओझा जी, आपसे साथ बात करके सर, अच्छा लगा। अभी मैं सर, চন্দন ব্যানার্জি के पास जाएंगे, চন্দন ব্যানার্জির সাথে একটু কথা বলে নিই এবং ওনার ভিউটা একটু জেনে নিই। হ্যাঁ Good চন্দন জি, evening. শুনুন। Good হ্যাঁ evening. হ্যাঁ, গুড Abhijit, ইভিনিং। are you hearing? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। Yes. সত্যি কথা বলছি, এই আমাকে যখন সুমন এসে বললো, আমাকে নানা রকম ইয়ে করলো, আমি অতটা বিলিভ করিনি। আলটিমেটলি আমি ডায়াবেটিক পেশেন্ট,
প্রেশারও আছে এবং সমস্ত কিছু ইয়ে আছে। আমি আমাকে বললো যে এই সাপ্লিমেন্টারি গুলোর সঙ্গে আপনাকে এই আমাদের যে প্রোগ্রাম আছে HTC হেলথ 7th ব্রাঞ্চ ইয়েতে, তাহলে জয়েন করতে হবে। বললাম, ঠিক আছে। তো প্রথম দিন থেকে খুব আমি উৎসাহের সঙ্গে জয়েন করেছি এবং যেটা আমার 50 বছরের প্র্যাকটিস ছিল না সকালবেলায় মর্নিং টি। হ্যালো? শুনছি, শুনছি। বলুন। হ্যাঁ, 50 বছরের মর্নিং টি সকালবেলায় উঠে খাওয়া, হুম, হুম, সেই হ্যাবিটটা আমি ছেড়ে দিয়েছি একদম। হুম, এবং সম্পূর্ণ এখন মানে নিরামিষ ডায়েট নিচ্ছি। আর যতটা, কারণ আমি হচ্ছে যে বিং এ প্র্যাকটিসিং অ্যাডভোকেট, আমার একটু শিডিউলটা বিজি থাকে। হুম, যার ফলে আমি সকালবেলাতেই যে উঠে পড়ে তারপরে আপনার উম আমার মর্নিং এর যেটা ব্রেকফাস্ট আপনারা বলেন সেটা কিন্তু আমার হয়ে যায় একদম ফুল লাঞ্চ। হুম, হুম। লাঞ্চ করার পরে আমি যাই অফিসে, এখন স্প্রাউটস নিয়ে যাই আর ফল নিয়ে যাই। সেটা দুপুরবেলায় টিফিন করি, রাত্রেবেলায় আ সন্ধ্যেবেলায় এসে কিছু একটু সামান্য কিছু একটা হেলথ ড্রিংকস নিয়ে নিই। এখন ইদানিং কালে গাট রিসার্চ এর সময় সেটাও নিতাম না। এখন নিচ্ছি। আমার গাট রিসার্চ আ গাট রিসেট যেটা ইয়েটা হয়েছে সে মানে অদ্ভুতভাবে আমার ফাংশনিং হচ্ছে, যেটা আমার ইরেগুলার বাউল সিনড্রোম ছিল। প্লাস আমি তো এইসব নানা রকম কারণে আমার সুগারটা মানে এতে জয়েন করার আগে অনেক হাই ছিল। এখন দেখলাম আমি অনেকটাই কমে গেছে। হুম, অনেকটা রিলিফ পেয়েছি এবং আমি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করছি। এবং আমাকে দেখে যারা আমার কলিগস গুলো আমাকে বলছে যে, "ইউ আর নাও লুকিং গর্জিয়াস।" আমি জানি না এই কটা দিনে আমি কিভাবে ইয়ে করেছি। হুম, কিন্তু আমার ফিল হচ্ছে যে আমি ভালো আছি। হুম, ভেরি গুড, ভেরি গুড। মানে এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ? এক্সারসাইজ গুলো তো নিশ্চয়ই নিয়মিত করছি। হুম, যেটা যোগাসন, যেগুলো বিশেষ করে আ ভুজঙ্গাসন, আরো আ ধনুরাসন এবং মন্ডুকাসন, সঙ্গে কিছু আ প্রাণায়াম আরকি, ব্রিথিং এক্সারসাইজ, হুম, যেটা আরকি ১ম দিনেই বলেছিলেন, সেগুলো আমি কিছুটা সময় দিয়ে একটু বেশিই করছি। হুম। তো ভালো আছি। ওভারঅল আ প্রোগ্রাম আমার খুব ভালো লেগেছে। উম গাট রিসেট থেকে আরম্ভ করে যে এক্সারসাইজ বা নলেজ সেশনস যেটা আছে সেটা সত্যি আ বহুত ইফেক্টিভ এবং ডাইনামিক। ওকে। তো আমাকে আগে ডায়েট চার্টটা একটু, আমি যেহেতু আমি এইভাবে বললাম, সকালবেলায় একটুখানি ভাত বা তার সঙ্গে অ্যা উম ডাল সবজিটাই খাই এখন। আর সালাদটা সকালবেলায় খাওয়া হয় না। দুপুরবেলায় যেহেতু ওই স্প্রাউটস নিই তখনই সালাদটা নিই। ফ্রুট সালাড বলতে খুব আ ইয়ে করে শসা, আপেল, লেবু এইগুলোর মধ্যেই থাকি। তার বেশি তো আর অন্য কিছু খেতে পারব না। এখন ওইটার মধ্যেই আছি। রাত্রে বেলায় যেমন আরকি ডিনার হয়। ডিনারে খুব সাধারণ আরকি অ্যা সবজি, ২ টো রুটি, একটু ফল, এগুলো আচ্ছা, খাই। একটা জিনিস একটু জিজ্ঞাসা করি। স্যালাডের কথা আপনি বললেন, হ্যাঁ? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই নলেজ সেশনেই একটা জিনিস বলেছে স্যালাডটা আমি কখন খাবো? মানে হুম, স্যালাডটা কখন খেলে ভালো? হুম, হুম। আপনার কি মনে আছে ওই পার্টটা যে স্যালাডটা কখন খেলে বেটার হয় এবং কেন বেটার হয়? না, ওই পার্টটা আমার এখন একটুখানি আমাকে আমাকে একটু যদি রিকল রিফ্রেশ করতে করে হবে। দেন খুব ভালো তাইলে হয়। আমি ফর দ্যা ভিউয়ার্স যারা দেখছে তাদের জন্য বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে স্যালাড আমরা জানি খেতে হয় এবং স্যালাড আমরা খাবার আগে খেতে হয়। এটাও জানি। আ এটা জানি। আমরা খাবার আগে স্যালাডটা খেয়ে নিতে বলে। অনেকে কি করি আমরা খাবার খেতে স্যালাড খাই। হুম, হুম। আমি জাস্ট একটা জিনিস বলে দিচ্ছি, দিস আ ট্রিমেন্ডাস বেনিফিট হবে আপনারা এটা যদি করেন। আপনাদের কোনদিন ওই গাট রিলেটেড প্রবলেম যদি থাকে সেগুলো সলভ হয়ে যাবে অনেকটাই। এটা হচ্ছে যে ডাইজেস্টিভ আ মানে পাওয়ার বেড়ে যাবে। স্যালাড খাবেন হচ্ছে খাওয়ার আগে। আচ্ছা, খাবার সাথে স্যালাড খাওয়াটার থেকে যখন স্যালাডটা ১ম এ খাবেন, পুরোটা এক বাটি স্যালাড আপনি খেয়ে নিন। স্যালাডের মধ্যে তো এখন তো মূলোও এড করা যাবে। মূলো পাওয়া যাচ্ছে খুব সুন্দর দেখে নেবেন ইয়েতে। হুম, তো আ তো স্যালাডের সঙ্গে স্যালাডটা যদি আমি খাই ১ম এ ১ বাটি স্যালাড যদি খাই, নাম্বার 1 তো আমার হচ্ছে সেখানে আ ফার্স্ট যেটা হয় আমার পেটটা অনেকটা ভরল ওই ধরনের ইয়ে দিয়ে যেটা আমাদের
হজম হতে হেল্প করে। অনেক ফাইবার গেল, এটা তো হলো। কিন্তু ওটা যেটা করে একটা গাট লাইনিং তৈরি করে। মানে স্টমাকে গিয়ে একটা লাইনিং তৈরি করে। এতে করে যেটা হয় যখন আমরা খাবার খাচ্ছি তার মধ্যে হার্মফুল যদি কিছু থাকে, ধরা যাক বেশি একটু তেল মসলা আছে বা আদার্স কিছু আছে বা আমরা কখনো চিকেন খাচ্ছি, ইয়ে খাচ্ছি, তার মধ্যে হার্মফুল অনেক কিছু যাচ্ছে এখন পেটে। কিছু করার নেই আমাদের। ওই হার্মফুল যে যেমন ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো সেগুলো আমাদের কিন্তু ওই মানে ডাইজেস্টিভ সিস্টেমকে এফেক্ট করতে পারবে না। যেহেতু একটা গাট লাইনিং তৈরি হচ্ছে যখন আমি স্যালাডটা আগে খেয়ে নিচ্ছি সেই জন্য। তো এটা খুব দরকার। প্রত্যেককে বলবো যারা, যারা শুনছে স্যালাড কম নয়, জাস্ট ৪ টে ৫ টা এরকম নয়। এট লিস্ট ১ বাটির কাছাকাছি যতটা হয় এরকম খাবো। খেয়ে নিয়ে তারপরে খাবারটা খাবো। তাতে অনেক বেশি বেনিফিট। আর আপনি ওই এক্সারসাইজ এর কথাও বললেন। এক্সারসাইজ এর যে আসনগুলো আছে এর সাথে, সাথে যখন প্রাণায়াম অ মানে এই পার্টটাও যখন দেখবেন বা এরপরে হচ্ছে অ্যারোবিক্স আসবে, একটু ওয়েট লিফট এর ব্যাপার আসবে। ওইগুলোও যখন করবেন দেখবেন মানে অনেক বেশি ঝরঝরে লাগবে শরীর। আর এই যে আপনার বন্ধুরা কি বলেছে আপনি বললেন বেশ? আপনার কলিগরা? কলিগরা বলেছে অনেকটাই ফিট লাগছে এবং গ্লো আসছে চেহারার মধ্যে। হ্যাঁ। গ্লো আসছে। তো আ এইরকমই দেখবেন যে যখন ২ মাস কমপ্লিট হবে তখন আ আরো, আরো, আরো অনেক, অনেক বেশি আপনি হ্যান্ডসাম হয়ে যাবেন। এবং অনেক বেশি দেখবেন আপনার ফিটনেস বেড়ে যাবে। আপনার হাঁটা চলা থেকে আরম্ভ করে এবং আপনি যে প্রফেশন এ আছেন এটা obviously খুব টায়ারিং এবং অনেকক্ষণ আপনাদের কাজ করতে হয়। হ্যাঁ? অনেক ডিটেইলিং করতে হবে এবং মেন্টাল স্ট্রেস এর একটা ব্যাপার থাকে। এই একদম যখন এক্সাক্ট। মেডিটেশন হবে মেন্টাল ওটা করবেন, মেন্টাল স্ট্রেসটাও আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন। ইট উইল বি অ্যাসেট। এই যে কোর্সটা আপনি করে নেবেন এটা একটা অ্যাসেট হয়ে যাবে আপনার ফুল লাইফ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। থ্যাংক ইউ। खूब ভালো লাগলো चंदन बाबू আপনার সঙ্গে কথা বলে। तो आप আপনার সঙ্গে सबको अभी बता अभी अभी जो भी है और इसमें और कोई शेयर करना चाहेंगे तो आप हैंड रेज माने हैंड रेज नहीं, जस्ट आप ऑडियो ऑन करके आप बोल सकते हैं जी मुझे कुछ शेयर करना है। ऐसे कोई है क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग? और सबको बताएंगे जो भी कर रहे हैं सब आपका अपना वेट ले लीजिए। पहले तो वेट लिया हुआ था, अभी वेट कर लीजिए। तो इट में माने आपको थोड़ा-सा आश्चर्य होगा, अरे! अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मतलब इतना दिन में मेरा इतना वेट घट गया। जैसे 9 दिन के अंदर में उधर बताया कि अ, 800 ग्राम कम हुआ। हाँ, ऐसे और कोई है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट छोटा-सा एक पार्ट बोल के खत्म कर लेंगे 10-5 मिनट में। ठीक है। तो आशा करते हैं अभी और कोई ऐसे शेयर करने के लिए है नहीं। अभी मैं एक चीज़ बताएँगे, यू आर द लकीएस्ट मैं बताया था, बाद में मैं बताएँगे, प्रोग्राम के बाद में। आप लोग लकी हैं। लकी इसलिए है कि ये जो कोर्स है, ये 22 साइंटिस्ट अंडर सुपरविजन है डॉक्टर श्याम रामाकृष्णन, हू इज़ a postdoc from Harvard University. 1400 आवर्स 1400 आवर्स इसके पीछे ये कोर्स माने तैयार करने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, रिसर्च किया और इसमें आप लोग देखते भी हैं और माने बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जब स्पीकर हिसाब से, ये छोड़ के भी जो स्पीकर नहीं है ऐसे भी कुछ टीम में हैं और जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी सीनियर एंड मोस्ट एफिशिएंट एंड उस उन लोगों का एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन दैट इज ट्रिमेंडस। वो सब मिलके ये कोर्स डिजाइन किया। तो मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई हेंकी-पेंकी या खूब बहुत सिंपल सा कोई कोर्स है। इस कोर्स के अंदर में बेनिफिट क्या है? जैसे इधर चर्चा में आया খান-পান कैसे करना पड़ेगा, কি করে করতে হবে খাওয়া-দাওয়া সেটা বোঝা যাচ্ছে। क्या एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लाइट और हार्ड क्या है, वो समझ में आ गया। मेरा लाइफ़स्टाइल क्या चेंज करना पड़ेगा वो समझ में आ रहा है। मेरा सब कुछ इवन मेडिटेशन जब आएगा उसके बारे में भी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी आप लोगों को ये हो जाएगा। आपका प्लेट कैसे होगा? आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने का ज़रूरत नहीं। आपका अपना प्लेट आप ही तैयार कर पाइएगा। ऐसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। दिस इज़ अ होलिस्टिक हेल्थ कोई ये करना चाहेगा,
एक ओवरऑल अच्छा लाइफ, मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ, दैट इज द मोटो ऑफ दिस कोर्स। तो वो इतना दिन तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहे थे। एक अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट के थ्रू हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों को मिल रहा था। इंडिया वाइड चलता है, नेशन वाइड इसका ये है, ये करा रहा है। लेकिन माने इसका चार्जेस आप पकड़िएगा तो सदगुरु जी जिसका माने बहुत नाम है इस ये में, या इस टाइप का और भी बहुत सारा इस टाइप का कोर्स जो कराते हैं हेल्थ का ऊपर में। तो सदगुरु जी का तो ये कोर्स शायद 1.5 लाख रुपया है, रेसिडेंशियल कोर्स है वो। 15 दिन या 21 डेज का कोर्स है, ऐसे 1.5 लाख रुपया उधर रह के करना पड़ता है। या इसी टाइप का कुछ भी कोर्स आप करने जाइएगा तो उसका 50-60,000 कोर्स फीस होता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन मैंने ये है, आप लोग चेक कर लीजिएगा ये में। सो ये हम लोग फ्री में ऑफर कर रहे थे, लेकिन फरवरी से और फ्री नहीं रहेगा। ऑलरेडी हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आया, मेल आया, तो ये जो है ये कोर्स फीस हो जाएगा इसका 19,990, मतलब 20,000 रुपीज ये कोर्स फीस हो रहा है। तो सोचिए आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में एटलीस्ट, तो अभी ये बताया कि दिस इज द इनिशियल कोर्स फीस, इनिशियल, अभी मे बी बाद में ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। सो आप लोग इसको फ्री में आप कर सक रहे हैं अभी, ये आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यू आर द लकीस्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट सेशन भी जो होगा ये 5 या 6 जनवरी से शुरू होगा नेक्स्ट बैच। वो हम लोगों का लास्ट फ्री बैच होगा, लास्ट फ्री बैच, इसके बाद और नहीं होगा। सो आप लोगों को मैंने क्या बोलेंगे कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए। और आपका कोई ऐसे जान पहचान में है जिसको लग रहा है, जैसे चंदन जी बताया, उन लोगों का कॉलीग्स लोग ऐसे बताया, या आपका घर में कोई है या इस टाइप का जो इसको इंटरेस्टेड है अपना हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो जा होवे देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, सोच ना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसा किसी किसी का ऐसे ये है, नजरिया है, तो उन लोगों के लिए नो प्रॉब्लम, बट हु आर सीरियस अबाउट देयर हेल्थ हेल्थ तो आप लोग उन लोगों को बता दीजिएगा कि ज्वाइन करना है तो जनवरी में कर लेने के लिए, क्योंकि फरवरी से ये वो होगा। नंबर ऑफ सीट भी लिमिटेड हो जा रहा है, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे लोगों को ले सक रहे थे, लेकिन इसके बाद से नंबर ऑफ सीट्स हो जाएगा अराउंड 40, उनमें से 20 स्पेशल ये होगा, वो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। और नेक्स्ट जो है, 4 आदमी के पीछे एक हेल्थ कोच रहेगा, हेल्थ बडी रहेगा। अभी जैसे 8 लोगों को पीछे एक हेल्थ बडी है, ऐसा नहीं रहेगा, ओनली 4 लोगों को पीछे एक हेल्थ बडी रहेगा जो उनको हेल्प करेगा उनका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों का जो है उसको ये होगा। एंड अब बाकी जो है वो तो जैसे जैसे गाइड हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे होगा। सो ओके, थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। तो सबको बताएंगे कि ऐसे ही करते रहिए, सीरियसली करते रहिए, इसको मत सोचिए कि अच्छा করলাম আজকে করব না, আজকে ভালো লাগছে না, এরকম নয়। 2 মাস যদি সিরিয়াসলি করতে পারি, নিজেদের জীবনটাই একদম অন্যরকম হবে। রেস্ট অফ দ্য লাইফ আমরা যদি এটাকে একটু ফলো করি, তাহলে খুব ভালো একটা জীবন পাবো। আমরা সবাই চাই যে সুস্থভাবে জীবনটা কাটুক। বিছানায় শুয়ে কেউ জীবনটাকে শেষ করতে চায় না। আমরা সবাই খুব ভালো থাকবো, হেলদি থাকবো, এবং আরো 10টা মানুষকে হেলদি কিভাবে থাকতে হয় তার জন্য গাইড করব। এটাই আমাদের মোটো। সো ফিট ফ্যানাটিকের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে গুড নাইট এন্ড অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে এই মিটিং এ পার্টিসিপেট করার। থ্যাংক ইউ।